भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 31 अध्याय पाठ करिबा। एकादश स्कंद। ब्रह्म साप हेतु प्रभास क्षेत्र रे जदुवंशर विनाश। मुसले जदुकुल ध्वंस वर्णन अध्याय 31। राजा परीक्षित उवाच। उद्धव कृष्णर वचने गले जे बदरिकाश्रमे पुणी की कले चक्र पाणी विस्तारी कह मुनिमणि। जे काल रूपे अवतरे कोटि ब्रह्मांड रोमे धरे। ब्राह्मण सापे जदुवंश शरीर तुले कले नाश। अशेष जगत मंगल जे रूप देखी काम भोल जन लोचन मनोहर। अशेष भुवन सुंदर जे नारी दृष्टि अंगे पड़े मन मोहन चित्ते जड़े। आसी न पारे मन छाड़ी प्रेम लालसा सुखे बुड़ी। जे रूप गुण साधु गणे केवल शुणिले श्रवणे। सर्व विषय पाशोरंती गृह देह को न स्मरंती। आजानुलंबे चारी कर वचन अमृत मधुर। ए रूप अर्जुन रथे देखी मरिले युद्धे जेते। निज शरीर पाशोरिले ताहार शरीरे पशिले। से देह तेजिले की अर्थे जस विस्तारी ए जगते। बोलंती सुक मुनिवर सुन हे महिमा कृष्णर। कृष्णर काल चक्र घाते द्वारिका कंपिला अद्भुते। विविध उत्पात प्रत्यक्ष भूमि गगन अंतरिक्षे। ता देखी देवकी नंदन निकटे राई बंधुजन। उग्रसेनर तुले हरि सुधर्मा मध्य विजय करी। बोलंती प्रभु दामोदर सुन सकल जदुवीर। देख उत्पात ए प्रत्यक्ष भूमि गगन अंतरिक्षे। ए धूम केतु भयंकर देख दिवसे अंधकार। अवनी कंपे घन घन अद्भुते शुभे घोर स्वन। ए घोर प्रचंड अद्भुत ए पुरे रहिबा केमंत। निश्चय सर्वे जीवा नाश ए पुरे न करिबा वास। दंडे न थिबा द्वारकाए मोते लागई महाभये। प्रभास तीर्थे चाल जीवा द्वारका निमिषे न थिबा। जे तीर्थे प्राची सरस्वती स्नाने सकल रिष्ट शांति। बुद्ध बालक नारी गण रात्र हूँ करंतु प्रयाण। द्वारका आशा छाड़ी दूरे केही न रहे नगरे। से जले स्नान करी तो से दिन बंचिबा उपवासे। घिनी सकल उपहार से तीर्थे स्नान दान कर। पितृदेवता ऋषि गणे बद्रिका उत्तम ब्राह्मणे। आनंदे करी नाना दान सुवर्ण तील वस्त्र अन्न। अश्वकुंजर भूमिरथ गोरु महिषी जुथ जुथ। ए जे उत्तम विधि सार सकल मंगल आचार। गुरु देवता सुब्राह्मण ए पूजा परम कारण। अरिष्ट खंडन ए विधि निगम वचने प्रसिद्धि। एणु सकल जदु जन रिष्ट खंडने देवादान। एमंते कृष्णर वचने जादवे भाली एक मने। बोलंती धन्य कृष्ण कथा एणे खंडी वरिष्ठ व्यथा। एमंत भाली एक चिते जान आरोही जे जहा मते। रात्र हुंगले जुथे जुथे मिलिले सरस्वती तीर्थे। आनंदे पशी पुण्य जले करंती स्नान कुतूहले। जे विधि कृष्ण उपदेशे दिन बंचिले उपवासे। नाना प्रकारे देई दान तोषिले विप्रंकर मन। दिवस अवशेष काले सकले बसी कमले। दैव जोगे हत ज्ञान जादवे कले मद्यपान। कृष्ण मायारे विमोहित होइले सर्वे महामत्त। फलिला ब्रह्म साप फल अद्भुते उठिला कंदल। वेणु घर्षणे अग्नि जेह्ने तक्षणे उठे घोरो बने। शून्य पड़िला थाट हुरी जावते। जादवे करे अस्त्र धरी गदा मुद्गर शिवर धनुक भूषंडी तोमर। एमंते नाना अस्त्र धरी धाइले घोरो नाद करी। धामंती अति भयंकर घोरो समर नदी तीरे। धामंती अति भयंकरे घोरो समर नदी तीरे। रथे के जुझे रण मध्य के गोरु महिष कंधे।
ଖର ଉସ୍କର କନ୍ଧେ ବସି କେ ଯୁଝେ ଘୋର ରଣେ ପଶି ଗଜର କନ୍ଧେ କେ ଯୁଝନ୍ତି ଅଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଠେ ଆରୋହନ୍ତି ମୁଷଳ ମୁଦୁଗର ପ୍ରହାରେ ଯୁଝନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଅଦ୍ଭୁତ ମୁଷଳ ସମରେ ମୁଖ ନ ଦିଶେ ଅହଙ୍କାରେ ସ୍ୱଭାବେ ମହାବୀର ଗଣେ ଯୁଝନ୍ତି ହସ୍ତି ଜେହ୍ନେ ବନ୍ନେ ରୁକ୍ମିଣୀ ସୁତ ସାମ୍ବ ସଙ୍ଗେ ଘୋର ଗର୍ଜନ ରଣ ରଙ୍ଗେ ଭୋଜ ଅକ୍ରୁର ଅନ୍ୟ ସାତ୍ୟକୀ ଅନୁରୁଦ୍ଧ ପୁଣ ସଂଗ୍ରାମ ଜିତ ଭଦ୍ରସେନ ରୋଷେ କରନ୍ତି ଘୋର ରଣ ସହସ୍ରଜିତ ସପ୍ତଜିତ ସୁମିତ୍ର ସଙ୍ଗରେ ସୁରଥ ଦୁର୍ମଦ ଅନ୍ଧ ଯଦୁଗଣ ଅନନ୍ୟ କଲେ ଘୋର ରଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମାୟା ବିମୋହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଣ ହେବେ ହତ ମାଥୁର ସୁର ସେନ ମଧୁ ଭୋଜ ସାତ୍ୱତ ବୃଷ୍ଟି ଯଦୁ ଦୁର୍ମଦ ମତ୍ତ ଘୋର ରଣେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କୋପେ ଯୁଝନ୍ତି ପିତା ପୁତ୍ରେ ଦାରୁଣ ଯୁଦ୍ଧ ମିତ୍ରେ ମିତ୍ରେ ସୁହୃଦେ ନ ଚାହିଁ କୋପେ ଯୁଝନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ମାତୁଳ ଭଗିନୀ କୁମରେ ଯୁଝନ୍ତି ଜ୍ଞାତି ସହୋଦରେ ଲଜ୍ଜା ପୀରତି ତେଜି ଦୂରେ ଯୁଝନ୍ତି ଘୋର ଅନ୍ଧକାରେ ଦୁଃସହ ପ୍ରହାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶସ୍ତ୍ରେ ଭଜିଲେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ବିନ୍ଦୁ ତୁଟିଲେ ଧନୁସର ଗଦା ଖଡ଼ଗ ହେଲା ଚୁର ଅରୁଣ ପ୍ରକାଶେ ଗଗନ ମିଳିଲେ ଏର କାରବନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଲୌହ ଜାତ ଖିନ୍ନ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ତ୍ରିଶର ବଜ୍ରବତ করে ଧରନ୍ତି ମୁଷ୍ଟି ମୁଷ୍ଟି ପ୍ରହାରେ ଛିଡ଼େ କୋଟି କୋଟି ଏରକା ବନେ ଘୋର ରଣେ ସଂଗ୍ରାମ କଲେ ବୀର ଗଣେ ଗଗନେ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶେ ଯେ ଅବା ଥିଲେ ଯେଉଁ ଦେଶେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ତହିଁ ଆସି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ରଣେ ପଶି ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ଗଦାଧର ଡାକନ୍ତି ନ କର ସମର ଯାଦବ ମଦେ ଅଚେତନ ନ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ବଚନ ନାନା ଯୁଦ୍ଧ ଧରି করে ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣକୁ ବେଢିଲେ ସମରେ ବାନ୍ଧନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଦେଖି ଧାଇଁଲେ ହଳଧାରୀ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ କୋପ ଭରେ ଯୁଝନ୍ତି ମୁଷଳ ସମରେ ଗଦା ସମୂଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ କେ ନିଜ ପର ନ ଜାଣିଲେ ଏରକା ମୁଷ୍ଟି ବଜ୍ରାଘାତେ ବୀରେ ପଡ଼ିଲେ ଯୁଥେ ଯୁଥେ ମାୟାଭିଆଣ ଭଗବାନ ଯାଦବ କଲେ ନିଶୋଧନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ କୋପା ନଳ ହେଳେ ଦହିଲା ଯଦୁକୁଳ ବେଣୁ ଅନଳେ ବେଣୁ ଯେହ୍ନେ ଯାଦବେ ନାଶ ଗଲେ ତେହ୍ନେ ପୁଣି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖି ଚକ୍ର ପେଶିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପୀ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାସି ଚକ୍ର ଗଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କରକୁ ନଇଲା ସେ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନ ଦେଖି ସାନନ୍ଦ କଲେ ମନ ଏମନ୍ତେ ନିଜ କୂଳ ହରି କନ୍ଦଳ ବ୍ୟାଜେ ନାଶ କରି ମନେ ଚିନ୍ତନ୍ତି ଦାମୋଦର ଏବେ ସେ ଗଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଭାର ଯାଦବ ବଳ ନଷ୍ଟ ଦେଖି ରାମ ବୁଝିଲେ ବେନି ଆଖି ତକ୍ଷଣେ ନିଜ ଯୋଗ ବଳେ ଅନନ୍ତ ପଶିଲେ ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ମହିମା ଯାହାର ଛାଡ଼ିଲେ ନିଜ କଳେବର ରାମର ଦେଖି ଅବସାନ ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ଅଶ୍ୱତତ୍ଥ ତରୁମୂଳେ ବସି ନିଜ ମହିମା ପରକାଶୀ ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୋଟିଏ ରବି ଜିଣି ତେଜ ଅନ୍ଧାର ଦଶ ଦିଶ ଗଞ୍ଜେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ରୂପ ତେଜେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଚିହ୍ନ ହୃଦୟ ସୋହେ ମଣି କଙ୍କଣ ମନ ମୋହେ ପୀତ ବସନ ପରିଧାନ ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମିତ ହାସ ମୁଖ କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳ ସୁରେଖ ବିକଚ ପୁଣ୍ଡରିକ ପ୍ରାଏ କୃଷ୍ଣ ନୟନ ଯୁଗ ସୋହେ ଶ୍ରବଣେ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ସୁନ୍ଦର ଅଳକା କପଳ ଯଜ୍ଞୋପବୀତ କନ୍ଧେ ସାଜେ ରତ୍ନ ମେଖଳା କଟି ମାଝେ ଲଲାଟେ କିରଟ ସୁନ୍ଦର ଚରଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମଞ୍ଜିର ଉରେ କୌସ୍ତୁଭ ବନ ମାଳା ମୋହନ ରୂପ ନନ୍ଦବାଳ ନିଜ ଆୟୁଧ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ତେ ବସନ୍ତି କୃଷ୍ଣର ଅଗ୍ରତେ ଶରୀରୁ ଶ୍ରମ ଝାଳ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବସିଲେ ତରୁମୂଳେ ବାମ ଚରଣ ତୋଳି ଧୀରେ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନୁର ଉପରେ ପଦ୍ମ ଅରୁଣ ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଏ ସେ ପାଦ ଅତି ଶୋଭା ପାଏ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନର ନାଥ ଜରା ଶବର ଉପଗତ ମୁଷଳ ଅବଶେଷ ଖଣ୍ଡେ ଫଳା ନିର୍ମିତ ତାର କାଣ୍ଡେ ବନେ ବୁଲନ୍ତେ ମୃଗ ମାରି ମିଳିଲା କରେ ଧନୁ ଧରି ଲତା ଗହନ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦେଖିଲା ଚରଣ ନିରୋଳେ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାୟ ମଣି ବାଣ ବାନ୍ଧିଲା ଗୁଣ ଟାଣି ବିନ୍ଧି ଧାଇଁଲା ଅତି ଖରେ ଦେଖିଲା ଲତାର ଭିତରେ କୋଟି ଆଦିତ୍ୟ ଜିଣି ତେଜ ସୁନ୍ଦର ସୋହେ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଦେଖି ଚକିତ ବ୍ୟାଧ ମନେ ଧନୁ ପକାଇ ଚତୁର୍କ୍ଷଣେ କାତରେ ବେନି କର ଯୋଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ତଳେ ପଡ଼ି ଉଠି କପାଳେ ମାରେ କର ବୋଲଇ ମୁହିଁ ଦୁରାଚାର ନ ଜାଣି କଲି ଏଡେ କର୍ମ
କେମୋତେ କଲାମତି ଭ୍ରମ ମୁଜେ ପାମର ଦୁରାଚାର ନରକେ ନିବାସ ମୋହର ତୁ ନାଥ ଜଗତ ସୋଦର ଏ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ତୋ ନାମ ଚିତ୍ତେ ଯେ ସୁମରେ ଘୋର ସଂସାର ଦୁଃଖୁତରେ তোতে যে নয়নে দেখই অজ্ঞান তিমির ধ্বংসই সবর জাতিহীন মুহি তোর মায়ারে হই মোহি স্বভাবে পতিত কুচ্ছিত দিন পামর মোহচিত্ত তোর স্বহস্তে দামোদর খড়গে ছেদ মোর শির তোর স্বহস্তে দামোদর খড়গে ছেদ মোর শির সর্বপাতক মোর যাও এ জাতি মধ্যে জন্ম নহু দূরিত ন করে যে মন্তে হেমন্ত আজ্ঞা হেউ মতে তোমায়া গতি দামোদর ন জানে বিরঞ্চি শঙ্কর বেদ বচনে মুনিজনে ভ্রমন্তি তোর অনুমানে তোমায়া বলে গোপীনাথ অশেষ জন বিমোহিত মু পাপি জিণিবি কে মন্তে অজ্ঞানে ভ্রমে জগতে ব্যাধ বিকল কর্ণে শুনি बोलंती प्रभु चक्रपाणी श्री भगवान उवाच उठ सबर छाड़ प्राय मने न कर किछि भये मोहर वांछित ए कर्म मने न कर जारा भ्रम मोर वचने तु निर्मल एहि शरीरे स्वर्गे चल कृष्णर आज्ञा पाई बेगे व्याध चलिला स्वर्ग मार्गे যারা সবর স্বর্গ পথে জানতে মিলিলা দিব্য রথে কিয় বা দ্বারা পটান্তর গঞ্জই চন্দ্র দিবাকর দেখি সবর তোষ মনে তক্ষণে বসিলা বিমানে কৃষ্ণ বচনে স্বর্গে গলা ক্ষণকে দারুক মিলিলা লতা গহনে কৃষ্ণ পাশে মিলিলা দিব্য গন্ধ বাসে দারুক দেখি যদুপতি কোটি আদিত্য প্রায় জ্যোতি জগ মোহন রূপ রাশি অশ্বত্থ তরুমূলে বসি ଦାରୁକ ରୋମାଞ୍ଚ ଶରୀର ପ୍ରେମେ ନୟନୁ ବହେ ନିରକ୍ଷଣ କେ ରଥ ସେହୁ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ି হা কৃষ্ণ জীবন মোহর ভোনাথ মুহি তো কিঙ্কর বিকলে কান্দে উচ্চ তুণ্ডে কর যুগল ছাড়ি মুন্ডে ভোনাথ ছাড়ি মোতে দয়া কিম্পা দেখাউ এড়ে মায়া তোতে ন দেখি দামোদর জীবন নাহি মো শরীর নয়ন নাহি মো শরীরে আজ পড়িলি তম ঘরে ন দিশে দশ দিশ মোতে তোর চরণ শস্ত্রাঘাতে তোতে ন দেখি দামোদর জীবন থিব কি মোহর এমন্তে দারুক কান্দই রথ উঠিলা শূন্য এমন্ত দারুক কান্দন্তে রথ উঠিলা শূন্য পথে ভূষণ বাহন সহিতে গরুড় লাঞ্ছন অদ্ভুতে কোটিয়ে সূর্য প্রায় দিশি গগন মার্গে গলা পশি তাহার পথে শস্ত্রগণ চলিলে গগন মার্গেণ দারুকে बोलंती मुरारी द्वारिका जाओ बेग करी तात जननींकर आगे बारता कह जाई बेगे ज्ञाति बांधव गण राई मो तात जननी बसाई घोर समरे जदुवंश प्रभास तीर्थे गले नाश ता देखी प्रभु बलराम जोगे चलिले निज धाम मोर जीवने नहीं आशा दारुक देख मोर दशा आज रजनी मध्य गते मु पुणी जीवी निज पथे मोर शरीर अवसाने समुद्र घोर नादस्वने नासिब द्वारका भुवन जले बुड़ीब सर्वजन आज नथान्तु केही पुरे रजनी मुखे जान्तु तीरे तात जननी नारी संगे इंद्रप्रस्थे तु जाओ बेगे अर्जुन अछि मो भुवने आवरी निय बेनी जने तु एबे हुओ ज्ञान पर सकल भ्रम कर दूर संसार मोह छाड़ी चित्ते रह तु मोर धर्म पथे जेबे तू देखु जीव बर ए सर्व दुख महाशोक मुरो माया रे चलंती शांति तू भज एहा चिंती कृष्णर शुणिए वचन दारुक होई हत ज्ञान कृष्ण चरणे शिर देई नमिला दंड प्राय होई प्रणाम करी पुण पुण नमिला अभय चरण चरण रेणु शिरे धरी कांदई उच्च नाद करी पथन देशे दुख शोके दारु द्वारिका चलिला दारुके बोलोई दास जगन्नाथ मुएबे होइली अनाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस संहितायां एकादश स्कंदे सर्वजातव विनाशनम नाम 31 अध्यायः।